ભરૂચમાં રક્ષાબંધનના પાવન અવસરે નર્મદા સંસ્કૃત વેદ પાઠશાળા ખાતે બ્રાહ્મણોએ પોતાની જનોઈ બદલી। ભરૂચના જાડેશ્વર ખાતે પાવન સલીલામાં નર્મદાના તટે નર્મદા સંસ્કૃત પાઠશાળા આવેલી છે, જ્યાં ઋષિકુમારો વેદ અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિઓનો અભ્યાસ કરે છે। રક્ષાબંધનના દિવસે નર્મદા સંસ્કૃત વેદ પાઠશાળા ખાતે ભૂદેવો એકત્ર થઈ જનોઈ બદલી હતી। મંત્રોચ્ચારથી પાઠશાળા ખાતે ભક્તિસભર માહોલ જોવા મળ્યો હતો। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। वंदे भारत मातरम। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर। श्रावण मास एटले जीव अने शिवना मिलननो मास छे अने एमां पण उत्तम एटले के पूर्णिमा अने रक्षाबंधन जेवो दिव्य तहेवार छे। तपोवन संकुल भृग ऋषिनी आ पावन भूमि पर नर्मदा संस्कृत वेद पाठशाळामां 150 थी पण वधारे भूदेवो भेगा थई अने आ जनोई बदलवानुं सुंदर मजानुं कार्य करी रह्या छे। वेद वेदांग पद्धतिथी ब्रह्मयज्ञ तर्पण तेमज ऋषिमुनिओनुं पूजन अने साथे हेमाद्री संकल्प अने दशविध स्नान साथे जे दिव्य आपणा शास्त्रमां परंपरा बतावेली छे ए परंपराथी आपणे आ यज्ञोपवीत बदलवानुं सुंदर कार्य कर्युं छे। पवित्र एवा रक्षाबंधनना दिवसे आ भूदेवो सुंदर मंत्रोच्चार करी अने सर्वविध मंगल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ए प्रसरे एवी दिव्य भावना आ तपोवन संकुलना श्री नर्मदा संस्कृत वेद पाठशाळाना गुरुजनों ट्रस्टीजनों अने ऋषिकुमारो बधाने सौहार्दपूर्ण भावना पाठवी रह्या छे। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं योजागर्ति शयानेस्मिन् नायं तं वेद वेदसः। मारू नाम दवे कृतार्थ रक्षेश कुमार। हूँ श्री नर्मदा संस्कृत वेद पाठशाळानी अंदर संस्कृतનું અધ્યાપન કરાવી રહ્યો છું। શ્રાવણ સુદ પૂનમ એટલે રક્ષાબંધનનો પાવન પર્વ। આજ રોજ બ્રાહ્મણોએ સવારે નૂતન યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાના સંસ્કાર કહ્યા છે। તે અર્થે સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિનો પ્રચાર પ્રસાર થાય તેમજ સનાતન ધર્મનો વિજય થાય તે અર્થે आज श्री नर्मदा संस्कृत वेद पाठशाळानी अंदर प्रातःकाले भरूचमां ठेर ठेर जग्याएथी 200 थी जेटला विप्रो आव्या अने नूतन यज्ञोपवीत धारण करी तेमज सप्तर्षि पूजन हेमाद्री संकल्प तेमज दशविध स्नाननो प्रयोग समाप्त कर्यो अने त्यारबाद आज आशा साथे संस्कार अने संस्कृतिनो पर्व जळवाई रहे ते माटे अमारा प्रयत्नो रह्या छे अने आगामी वर्षोमां पण आनाथी वधारे विप्रो जोड़ाय अने संस्कृतिनो प्रचार प्रसार थाय ते अर्थे अमारी आशा साथे जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।